سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ini kurufuno tammido kabu kalimanu naqati ke suratul jumaa madaniyya ayan ka madina wa hiya ida asrata aya no tammido baneni jumaa afar la gunyan ka nabi kama alayhi salatu wassalam qabla al hijra hijra kan jumaa nya afar la golli gelle nabi kama ka ko lakin kembire tantano koy annabi do sahabanullah maji meñini al kabana jalli abada kanu fi dar al arqam sahabanu igara honne jaman kita annabi lagari arqam alla gari kangallida serebe gana ruddina dan tella nam sakata nunya kakata meñini no bane na salu me haramun no la kenni fankamanu ko akalle igara haram ngari salli no bane ko fube nyana sere miran tara salli fare nyime bane gay igara logoye be susaka ya sunya no nya angana isali na daga nyoko ko ko mutu nalli ijurman kanendi na daga nabi sere wakari gara sai gara golle be ngina katuma ga qitini kun qisalun tu intina buzar al ghifar kun gara tora be ngara ni ka nabi alayhi salatu wasallam hijriya nganya annabi gari madina kenya na juma'a nan challi abillaga kijine madina no wore gari ga yanka quba masjid quba mun sabu ibn umayra ni ambassador hananga fil islam fon makka fon nan kayke faren gari o daga kinyane madina agar masjid quba juma hanan da kita killenya yang kay juma chan nah idan kenya da go kay ni juma na sutulunga anyi tare no ko be kaga tahuno anu ngana tandanya debi tahun tenya debu tahun tenya ni menabru gumo kagiri kadaga kakhiranga kagiri kadaga kinaranga pulampu pundo surangu pu kana no hakati kana dangi itu juma ma wajaba kay kaga na salle wa sahana me mawja ba kana tokono kanta kontine serebe ga juma tokono wore annabi alayhi salatu wassalam ra kurenga benya ado wujunu daga kurenga ado kaman kontu daga kurunga kuyo goru ko injatu kuyo goru na khasun jatu nyanya ba annabi ama sabati no kusu nangara juma salli wasi akado jama nyanga yasi no kuni wa bitul tamminya no ko banenga no ko wa kaso nyana no ko banenga kana be ba juma salli bal ana salli qasarni ida juma ma wajabi ma asarti hana ganyi taagano ni aganyi soron kita dengano haraga nani sori ngo kunjurni fuqaha no nda tamudo hillo ay be garni kemma na ngai ngadi delle nyangai iti soro ku tamido hillo go to kahini annabiya juman challe khutba be donc aga nyaw nyangi je soro tamido hillo me hadis san telli ango ni hadisen nanti tan nakate sere riwayi juma awajabi hadis soro tam bal soro nakti tuwanu nyogono wasadu miside nyaga nokusu miside nyasi indeni silamu no alimami ngakama kafar la jallu ngaragi sallinani juma ngaja babai magana nya ambane ga sallinani wara ngam miside nyene noko sere bane hillo anjallinani mamu kebe ndari gimai ka juma miside nyana kama ka wasallinani alimami ratiku ngakama kafar la jallu ngaragi sallinani ya garufe igunya ne hedi almami nyana ngata ado sallallahu alaihi wasallam kunta ju yagre haraga nani kame yagre juma mo nta wajib na gaitu ko fa mai gongo kiyen na hatoi juwaru ndiga menda kutunya sagane kamoni Allah subhanahu wa ta'ala ke sura ila akhir suratul jumaa ayatu tamilu bane ayan qafaren kam madina sallallahu alaihi wasallam na yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Allah subhanahu wa ta'ala ti awassinun dindini Allah da fil mudare ho don wati sabbaha yo annam ma simma nanti kenya saman to nyati ai hari kelenki hari maduna gangar fil mudare ni na utanga sen ko hakkata be wa halum jar ho ga kam kedi ho go nyi kedi asuna Allah senun dunia asuna Allah senun dunia nan tamba nan lemmenta maka kapal lemmantai Allah do ho fo mabaga yamabu hoy fo mabaga Allah mabaga hoy ado honto tokkini mai ado homa tokkini nan kaso wala do fontar ni tokkini abba ne ni tokonondi gollundi maka kutondi Allah tagi honchu dalla sonon yake wa in min shay illa wa yusabbihu bihamdihi rabbul fontano tagi ho aga nanya sayin qalil tago honya gani magalla sonon nanti Allah bane ni kapalle mantai lemmentai ma sarantai ado fo makka yaro fonta kai jabe ka kam baton dia do kebe nyam baton no gondi al malik ayani marana kai wa in kana lil muluk anya ga markenya yawm al qiyamah
agana Allah subhanahu wa ta'ala nyenyel lagana giji atiya ko tabe agana nyam patollo ala zina kam patollo ala zina fangullo ala de naida aina muluku dunya dunatun ko jigon na minna kaga yada de bunni nan tagari de bun kabalo kaga yada kaluni nan tinki akani re ninke to re kenda nyana re nya honi jamane nga Allah khalle khana barasi laina bonondi dunatun ko jigon na minna aina muluku dunya alimal Allah bane ni marana anya me marano hilinga do seriana no mare khali handengal anya me nyampo he angari na hobe nya ila kinanga kenne khali ha anda to kamma anga mamma hondi nara ganga nan to bere na sere manna karan anak karawan kita ni kan kala na to ko ngara sere ram pala sere ngara pala sere ampo he dikeka alimalki marana kene kalimatu wadate mulku maddan ga maray qotte mure ana khiman kenni o fatiha garangan dan nagara maliki yaumiddin aya baraje ngabe maliki yaumiddin maliki yaumiddin arba'atu ahruf almim wal alif wal lam wal kaf harfi bari subraju tammi maliki yaumiddin tanna kate baraji maliki yaumiddin maliki salasatu ahruf almim wal lam wal kaf terbe ga karanga maliki ay bunga baraji kanga na o tafsiri nyoga na qotte nguro malk kenyanda tunka undo fankama kini allah ya jare na ko maliki lanna kullu minna malik usuli marana ismu fa'il famma al malku kenni kebe ga tunga nyugo be ga marana kutenju barra masala le president ana ministre marna ana député marna ana maire marna ana commandant marna ana jamane ke sarasil lanjara marna dibuguma ana ko marna qaho ga palasi bay anta malik yenati wa aina al mulk tunka nyugo nyimena menna kenni kebe ga jamane maranda nan ci sumarna jamane ke maranda nan ka kona sumarna afriki nazun zini duna su president kona gadi mare hon sumarna Allah كان الملك مرانا حقيقة أكتمو أنت دوناني أنت تقولي مرانا كني باني الله يعني قدري مالك الملك اللهم مالك الملك مريفا كما هم مرانتين تنكبي تؤتي الملك من تشاء أنغا مريكي كنا غننا كني سربي كاهرين كني إسلامي غني سرسرين غني سربورين غني وتنزع الملك ممن تشاء aga serebe magalna jabati bakka maga sogodu bane illa kare tunga nyugo nyani di serenga kinya ida kalchulai kalle daw sada daga ana mo yogo sampang kamma ina serra matende parce que ampo fungu men naraga ngana kina ya allah imenda duma kam kutire kam mundo nyi nyandi no kudu ho aswalla senonde ina lo kangalla al malik marana ke parce que abana ni marana ko القدوس الله بيغني تونك سنة السنة في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله الله فوقنينتو أفو نمونتو أجاتي أما قمكتو أقولو السنة من كل نقص العزيز أني نينتي الله حكيم أكين الله بيغني كيتانا هو الذي بعث في الأميين رسولا aini tungkanga aga kharini mambinnundi rasula fari nambagi manabugo mambinnu kwade way ummiyu kenne alladhi la yaqra wala yaktub taqra ngitu qarani ho sahante na qara aranda kenni ay meranta sana odri kiado kusoni kan kanende immambinne nati immambinnu nyani surani taqra ngitu tuahu ngi makade ka tuahu begi makai takarang itu inta sahan itu marodon lo ke tuahu karange ngan tadi na kenya ko seru no tuahu tarno gi maka itini adi imam bilu jadi na imam bin ninjarana na ngana daga ada ite nya tua gada mugi fa bayi kismai nanti tahe angana kutu adre maha seke angana urindi mangana nyake mangana hutadai mangana hanya kuhengenga awake wate hulade so
asahan den di magade awi men itin to akon nike tay bu sa so na fai ya ga kai ta kutu mo gobe aganya na mo gobe ado funu be go kahini me honta ni seri anga bare fajais inda lakin ke to ko kunu itini ke ada imam binnin to ako be gana na hin kolla nyalita amari ganin kondo to ko sidi to ko to da sudaga asiga sahante karam balin to ako nyani alawani ni ho mo gonu karagi wadi anke ake gara uti kismai kamungu mo bani nakato anya ke mo agara nakato ke kiren menda lemmen kamungu mo bani shikwan to daga runga maken to ko ganya mele hilla garunya na agala gadi serebe mo bani ra kenya ko ni remenda ken kaga mungu kenga bana to bai o yimen banni to ako ni kay fo be alla da tuindanga manda harado serenga na to o ya ga safene to ho ya ga giral lay nanti ariya kitabe ango sahana anga taunu seremu ragang karamu ni manga sahana serebe kana rasa hante ngaga karna arabu nu nyike wori annabi nyimme ma gaina wutu gelle annabi la isma'il ibn ibrahim al khalil na la wara ma farenga muhammad sallallahu alaihi wasallam khayfare mariya annabi nyimme mari kitabe mari ujinin kontu ncine ikum cegede kamunga annabi nyimme mari di khayfare manyani annabi nyim mungaro karabe annabi la yisi haga hollaqe banu israila to hunna nonya safande nanonya tawreta nanonya linjili nanonya zaburi nanonya suhuf ibrahim nanonya kitabe chuni iya qabla de to bu safande kitabun no ndo be girallai daga nyan nabi nyim mumma i marano di tunkanyu ko ba ko be no ganyani wi safana har go be no ga hedi islami i mare tunkanyu go be ga nattabu attahu mo aga do hohonya har aga do hobrisunya ina sahana ali wonno wanna sarno ida killenne kay kuntu wa ina safana ina garanga kisimari tambundi wujune sine kana kisima ganyi mo be awa safante nyeni anda tawu i kisima gujanga kotabe kundo kibanu nanonya serebe ga matta wutunga nyugo nguja ke anda kulla ke wini anna furusa mutunan ta ko kunya kamani qara yalli mare nga joppe na laka holla nga kasre hana aga mare mo be annabi nyimme aga di khayfare aga di tunga nyugo aga ni aga finu be no nyam mo no be do ga nyangai iga wasiti hiru be do anni ya kebram hanam gujangu to anna sakunda rakai fa amma li ummi arabu no kemani umma namare tan ko ngata jahilahu anyi me ga fobe meri idri kiada ummi huwa alladhi ayani tunganga ba'tha aga khayni fil ummiyina imman binnu kuli qarambali nukuli mari gatu nabiyyu li ummi annabi ni qarambaliya amé dagaranga tude annabiyyu ali ummiyu annabi nyimme nyani alla ke qur'anani ummiyu qarambali nyani la yaqra wa la yaktub annabi inta sahande qaranga kundu arantai aranda sahana agana sahande ngara aranda qarna kenya ciki wudi bias lahi ke gi sahana ali anya sahana agati bismillahir rahmanir rahim suhali jai wato kunda ke tude bismillahir rahmanir rahim ukutu bismikallahumma antakai bulwa ali ti ke ta bulwa rasulullah bulwa kai bismikallahumma allahumma ke allah ni bismikallah on jobe dan to ata bulwa agati hada ma fasalaha alaihi muhammad rasulullah ada segini kahirin da segini ati ai muhammad rasulullah ku wanda tunanti rasulullah ne wa kaga jang asaw ku ga to hobe muhammad ibn abdullah kebulwa ali ti kenta kebulwa ali ma kebulwa nanti muhammad ni allah farenya igana kebulwa wa igana garan inta bulwa farenda da bulwa ta bada ai ike kitenna bulwa ida safa abadan annabi te ano konko inga rasulu keno konko inga anda wala annabi nda sa den to kai dike wa uranta to ano konko inga ta faike annabi rabbul ghati kiten wala rasulullah rakibul fasaha muhammad ke to batten ibnu abdullah la batten nabi la yaqra wala yaktub kadin kanu nyanda on de ti annabi gar nabi metaqalul mo intala ba ya li ganda hari sandi sabati ndeke sandi sireke njabati ndakama kana ndai mera nasi jaha ada sandu jaha ni kini soronga laysa al-kadhibu alayya ka kadhibi ala ahadikum wa man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu min an-nar
gamu hilli agalo tu mande hari fare nyimera do bari o agadi ndo kay do tu mande sa fare nyimme san gabenya na ken kam igamu ki kharam ko iga kuta ni tay na garim puja tay kane buren ne de Allah subhanahu wa ta'ala ti annabi nyimme kebe agbogu kharam bali nu nyali annabiyyu al ummi ba'atha fil ummiyina wala ghayni kharam bali nu nyali rabrukum la yaqra'una wala yaktubun rasulan minhum ara fare ke bagi menoy imme daga kambane ko ni daga ni kabila bane yatlu alaihim ayatihi agalla ayarun kharangi kama wori ke kaba ko andangi tan nabi nyimme ju kaba ko nabi nyimmo do faru be no dangi da wakharana ira wasahana tayyib ka kebe nta kharangi to anta sahana rantai aranta ho sahante kharanga wayu nganari tabane jisana juro na kona tabane sanuqru'uka fala tansa ana sagadi antaka mungunai ana sagadi mogondi ahacere ya ure ya mana ana sutu ana ra karangundi arabu dunyi menuna terinkana haya rabin kanne be kono kana huwa sagarna di nonu be do ga mitu tinya ya rasulullah ke diga be uro ma ke diga be uro to ora ke kalima no habu famma ke kalima moyo guranda ke diga be do ta ke do rabin kanne di ana ure ko ni na yatilu adi itu ambala okay akharangi kama ayatihi Allah ayam ana kunya kharangi kama awisron ina ni shirki wal kufr wal nifaq awitu indini al kitaba kitabe ke biga yang kanan girallai wahyu min Allah al kitaba kullu qur'anani al kitabu ghani yani al faraida Allah gadu bidu farlo kama farenya dilli wahyu narikata ya ayuhan nasu qulu la ilaha illa Allah tuflihun كان فرلا هنا افترضه الله على الأمة فارنا نرى نكجن قتل لا إله إلا الله أخنا كسي والحكمة أني تويني فيدون تواو موتي على الحكمة سنكون ناتي فيدون تواو في أدو تواو إندبان تواو أمباني رندو دورك في باني أدو فوم باني في أدو فوم في ado fonjati to gunya le na do yanya halle to ko mu mai to itte ngasiki kongom pai saka sokem pai sika fundinde to ana nyalle ni anati ke itte kunu adre ngonya na ke angana barabara angana goro angana nya juranga angana jimbagandi rawanya na pinginga rawanya na soronga rawanya na ke to gunya na do bar itte ke imejati Allah nya ko angem paite ko kutu anga khirin tanga Allah hita yogo nara na suara mase na burbu khorenya ange ga hita na paskanta donc to ko ke bane ga maka atu manyin ko langa boga so ni gondi game aga ma golli tay to ko ke bane ta hari arga ho so arono fo ina golli to ko ma ko matala kurdi an arno fo ya na bari kene hikma Allah ga ni nya marulliti ya alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين طيب كلنا صلي جرا صلي بيننا كني قدري خنا خايا ونيان كذا كتو نيان كتا سكنيان توم كذا خاي ممسح كذا كتا نيان كتا سلينيل رسول صلى الله عليه وسلم كم ما صلي جرا وران صلي جرا مسينا جبريل يا نبي صلي جين كويا نبي ni kampenya tanjung konya na khole kambenda pujimbo sena jibilu tauna salajirake annabi wafai saliji nguti kitunga Allah manonko ada saliji ngutu yahonya kada kitunya kitano siki ada jilu lakenda da dosi ada huju tano siki ada nugunnu nyanki tano siki tayyib kembira riya ko nyanki lakendo nugunnu inta yaho ko adiba inta Allah ka palasi na katibana ko yaho kitu hillo imme sikko tano nakato salliji far lamba ne nyeru majay malikendi asunna nusu amustahabun nampung kenga me sura ko palasi no nakati intaha sura ko palasi no nakati bi Allah gadi idha hada huwa al-hukm al-hikmatu Allah gadi fa aqimu salat wa atu zakat kada sallaji kini kada jakkan kini farenya ga masalloran sallin gidi annabi alayhi salatu wassalam agari sai na jibril bito fille anya da yije ke akai kamana sallen no salle hakadu non ko ya memta salle hakadi salle nan ngana kinye anati giron challi ana salli arakanu nakati nanti salli anan arakanu nakati
yabo hasalli anan do pakke haqqati ya nyamne ke haqqati ay araka num pilli fana na fatiha do sura nya karanga igundene hillande na fatiha duru nya karanga igundene tayyibul ghasara khuturo saguho hada huwa al-hikma ala raketo min annabi ana allah farla rubi agadi wajibi ndo kama kada jakkan kini aga mana burunduram bakan kali jakkan nakiya dan takeli aga nakinya nanga manime ni sugon ne manime kanga ne manime so illene manime hada hikma kyat khon hikma allah ganati kada kenya anyana kammo inta ana surukutu indi wa yuallimuhum ana yimmatunun tu indi alkitaba yani alfaraid almafrudat allah gada gollu benu waro kamma toni golli ana kungollu kono salle imani kan ka onni wajibina salle ni wajibinya sumen ni wajibinya jakkan ni wajibinya hijjun ni wajibinya kana illi ni kin wal hikma inyara kammo i wajibini kammo i shartini kammo kanni ni surondini kanni ni bonondini i wajibi koyi ma wajibi koyi i wajibi dawdu kambire ndaga war kambire annabi yari to idere ke na keni inati keda sunnatun nabi ange mega sunnan bankane anga dimmedi antamana tay anda ile lawdu halle sere mega hedi sunna gumi islami heta kanda ko ne kahiri nyana parce que sunna ne na dina nya ko annabi gara ko mo sallallahu alaihi wasallam allah tam golle sunna na dairi allah farlancu su joppe de sunna nya ano honga anna amila seneti sunna nya anya amila sunna nya intaha sume wahidi sume no nyani wana sume nyopa na mani sun kaso kega siki ako ta hana oda sun kaso ngolle nyopa mani tinna hila mat mani ne sunna nya farla ina ma sunna nya na hila gari sunna fajiri ngana ke joga giri anna mani nya na suguri nyege sunna nya ma farla nya sunna kiyege kutte aga ho sume kiyani farla amilan sentennati sunna nya ko ngana ko hare men chako danga dori khayel loni na kana sima khayel la kenya halata jana takay anya meneti sunna nya angana subun kutu dua an subun kutu kay anga maken kita tamari kay anga maken kita tamari kawan anga makita ke asu sunna farenga di sumu mo be farenga di subun kutu mo be farenga da sumu joppa mo be lan tazalu ummati bi khairi ma ajjalu al fitra wa ta'akhkharu as-suhura andawari nyimma todungo khairindi na to ko iga suhuri lela ni ga ta suhurni hane na to ko iga subu kutten jawndi ni su iwa khairindi maka suhuri hane de sasa fajiri mas 6h 6h mai 5 6h mai 10 place dum ngata bana ko kuma kamere mo gombe taybu maka yi gelli 4h fare andi sahabu nya ina kam alayhi salatu wassalam iduguta suhuri nyige nga kada ga sallimi sigani ini sahabat namanya mena hati tanggara ke ikhram karena suri mangga ile sakanan kanke fajiri makinya la anda sunan cor futurung bukinya bana sumen kutu salli illa nan tattella nan sallan kama sumen anna sumenya kutu na sallan lere nga kinya maka sare teringa khiri sendu kinya mon galli kumi haqqati ngai kutu haqqati ngatu yi alhamdulillah Allah ku ne masasa inati kes miniti fulane kes sokon fulane kengo kinya tahaqquq nganga makananti motoro bega nga antare tare ya tabas ancu mengo asal sukare tayyiba nabi sunna ne ya ida allah subhanahu wa taala ganati al hikma sunna nyani sunna mpeti hohoy annabi gada gollu nyamo be agada allah mbattu nyamo be agadi ko mo be anganari allah mbatte be allah gada woro kamma anna nyako fare gada nyamo be inta allah subhanahu wa taala ti anike allah farlanu qarangundi imma tonunga wa yuallimuhum alkitaba wal hikma gollu ko ganyana mo hobe kha kenyan ci kan nabi da ama hoto ko de sallallahu alaihi wasallam aga sallini ti sahaba nunga ko ta nabi setu minbari kay kamundi minbari sallen no goni harami kabari asatu minbari na qaran na ngurkono ka kamuke sujude nda sana al mamina bamballe gana ni ke kada ke serba do palasi kita kasatu bamballe ge bali eta singa makka mun kasata na le balo almamin na nyawre duke no la ta sette pa balle ga mihrab ge kamana salle wala salle de kaga mulla na sallen ko isro nga setu mi mimbari ge na fati yankara na soran kara na ngurkono ana halla buga na yankara sujudu de anda giri kada na setu aga duguta salle nga tinda kenya akani ngari ori sabakana gondo serbe no ga kane abada anku masibugo do kisi kasa abada antara no ngallanya ge
mangana assalamu alaikum karam nangiri karama nangu almami go ko ken nan challi toy wanke na almami challi mo gonun tunu kammo kenya na nabi asadu kamundi misile suni wari hadi soro no ko falle iga member ke kamay ni wari wara Allah tana mo gonchu ko yasu serebe ganari nanti salli inta salli je kiya tudan nabi tini daga jingu tandal anda tini na deta anda anjo perang kitunya naralla ke naran no ngai ade daga jingu tandal ana salli jira ge kana hay ange megara tirin anda wari ujine serebe gano asuda haya suda ngari kita Allah subhanahu wa ta'ala ti annabi ni mekerni khakara mun de kay Allah bati ube no go farle khakama bati ku ga nyana mo be ken sunnatu rasulillah wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin inyi ku kane inyi sangwe be banga dengani wa akharina minhum tananu ngagelliya lamma yalhaqu bihim kumma lege tiyade kumma lege sahaban ni tananu ngano wori annabi mato nyana asu do naga gillanga Allah kalle kamanga fare kalle kamanga nabi mato nyana tananu ngano minhum ina gilliya ide lamma bimana lam yalhaqu bihim kumma lege ya wa azizul hakim ayni raniyanga ayni tunga kitananga zalika fadlullahi yuti man yasha Allah subhanahu wa ta'ala ti kenya ni Allah fasangun tahu zalika kenya ni Allah fasangun tahu na kinni sere aga sere be khanna nah Allah wallahu yul fadlullahi Allah ni fasangun tahu gore tun kenya di Allah fasangun tahu na qora de Allah gadi be kanna fasangun tahu ni aga dan kanna nah tayyib maninda kita ke nyamano hikima hada ke hilla de kata ke be Umaru haqqati radhiyallahu anhu ngat Umaru adi awo sahaban ju gadi sikendi lo ko toynya Allah nah kida me firi Umaru da sino tammianya khalifa farenga fata Abubakar sino hit afat Umaru da sohi islamin da bayanya da sino tam Usman sino tam da filo Ali sino tummi isrona khati tanji ke sino annabi jigra ki anqa alaihi salatu wassalam Umaru sino ku tammino gondi ko tay ya gareri ati Umar amir al-mu'minin ati ke kina silami nyane modu ne nyane da jakki na sirondi Umar ti kenya kawa ya gare yangi na anga ginya asgara ju kusire mbade ya gare ku ada tu Umar mi diga mem ngari asagai tahana tahilla tasika sahaba ngata ona tu Umar atamma ya gare diga mem ba ati ke gare ni kina porto pelete ati da hare ngara kidengal kidengar ya tanya kamu watanya kelli era kudiga mo ange anjal de kamu anguru jal de kamu ati ke ura ko ta suru mo manya na hilne ike saubreng ke nyage gara kombe salle nyane mo fajidi umar lorang kita taw sumu kamu ati ko tasu isu wala ati ya ngaro ke angel landa ange ya gallen jire nyana kaya gallen jire be kana angkan Allah ang manawi yalla batta salle anna kira sumu ko tasu bulbon na yakare anan ke maka yakin damma awati sahaba keda ambe gara yakare ndiga mumpa pasigiri ke ma diga mumpa adi kira na kita di kira na pasikan nanya nyanda diga mumpa ma tu wallahi amirul mu'minin angana kira ina kititi Allah kitabena ina atalla da yakaruna khatiyan dengan disesu ya ambare nan kina ma kinen pai yakare ambare yakare na ma khatiyo awati gonda bitona khati sugadi biton ciki wina hilana ko anganyai anna biton siki kiyenya sumu betana katandi ako tanya maka sumu maka uruna hile wisa kakaranga kira karang ayon ben katra ako ta ayon bitai hadan do bitai lando bitai sikandi isoro nakati kan ni tino ko tanya ni kenga ko bisa yatangkam punya wini na hile ne anni ikiyenya sumu Umaru ga nyagali atin tatuin ka wasahaba ke famiyenga ya gare ke gari ne magon ko sire ma asuda diga mun fa mu kinen jakin dai akin ba ne gara ha mun da problem yana min ka wa ha daga boti qur'an di mo benare haqiqa idan kiyani ala hikma Allah agada hikma man yutil hikma faqad utiya khairan kathira Allah ka qur'an fami sire angono diga men ka unko
digamen ko ni yogona hamu 10%, yogona hamu 5%, yogona hamu 100%, yogona hamu 300%. Digambane ke annabi sahabo ni dabe hirikere farenga digamen ko asun jonni yogoda kitabu cinne ada famu ade ahakala kalba yogoda ke hamu yake tammu tadi yogoda kame utadi yogoda wujine kite kenni fuhumu nunga telle famu nunga bakame ure wa qad faddalna ba'dakum ala ba'd ida allah subhanahu wa ta'ala awasihine annabi nyimmenda nanje annabi meda nanje ayi matonunda ana annabi mo on konoda anu ko gayi memo on konodo kan kawat tokkina annabi nyimmenga mo kombe allah subhanahu wa ta'ala ti annabi makan kuto nya haje kundude sorotan nuwano minhum gelliya lam yalhaqu bihum kumbati sahabatu kenya ni allah hasamun tahu allah ni hasamun tahu kini serebe aga dagar ali allah ni hasamun tahu allah subhanahu wa ta'ala ile kata ahli kitabino surum misale hummilu igada kubenu likindi taurata mutundenga annabi allah isa ga musa ga kata serebe ni taurata kina annabi allah musa nasarna ti dikku mandema sofu musa allah subhanahu wa ta'ala likinde musa ga kata kubenu iyana taurata nyamani kanne mutu iyana taurata nyamaru chudu na annabi allah musa nyamaru chudu adi likinda ini force nai ira khara ida tu malam yahmiluha sagi maka wutude to burem bay ke na hudi akuni to na burenya karanga na bure na harana tu na maka golle tay Allah na laga na tike anga na karanga ma jahannama ni dirat anda haranga tu anta ka applique ne ko ma angara hara al hudi ru nyanda ke jo hummilu tawrata idan la seriyan karanna lalu ke karanna tawrata ga ni mo kindari golinya la ke ngam misidun di iglis nun no hondi batiyel lahu kitul lahu aga tawrata ni mo be ta golle ko do summa lam yahmiluha sagi maka wutu na ni du kamalli kay nan golli tay kama sallihima awago hare kadum pare ya mira asfara agar kitabil likke mutu odo daga gelli kharanga na suni kayde o kube ha kharna o gana uga kharna bane atta on tan la battatay on ta golli di tay on ta kiti di tay to o kube halli kendi fare gellaga 100 kilo nyawutu kitabe liti anna 100 kilo ta kan 50 no ilana nya sigga nganarai walla na sappe 100 kilo lay man na ille 100 kilo lay me akenna like ke goto yana halle dita ka kitabe ke mani to kuna amani na hanna like goto yo wada gidil like nyani ba sappe like nyani ba so di gondi handangi ngara sappe goto intu awtu dana nya siga na idan allah subhanahu wa ta'ala ji kharangana ngana kharam malla batutai andu kanu freso amma kadum parele like goto yo kakangel like nyani ke khalsu gulle like nyani ke ille like nyani ke to kitabe like nyani ke damani sorna kenga ko kadum pare yahmilu asfara aga kitabe like mutu aga nakka harenti ngandi kitabe like nga na hasunta da di like ke tambe ngai ni sama sawla qawmil ladina kadzabu bi ayati allah sorom makam kutom mono de humbe nu ga garanditi allah ayanu ngasrebe gara khara qur'ana hadithunu kutubul fiqh dina ke kitabu andi khara andi tu andi mu andi trin kandi tu amma ka golli tay likki gore nya famma ka to o kelike anda gara kinya allah ya nambi ni tay anga ko hare nga gara likke ku sorom makam kutom bono serebe gara allah dinan to unya khara Allah gadan ken do kadum farenya ro misale inna ankara la aswat la sawt la hamir karangana bre Allah kudana fesakante aga nennan tumbugunta silamin mari dina haren qasakan nga karangana be gadde be kedanga de be so yunani kawaje ni entu afillaka be ayi bayigae asal banahu qad bentu dungante ngada nanti kitabu kuni karabane ga bodos yalla wasiki ko tay bisina de ti waka ko ngaju agana ti khateren ko no honne ko meda honne gelli soro ko makana adiga men tumbugun tenni tarum yo ko karum pare ngana fasa Allah da do karum pare nya misale karangana manyate karangana be gara kebe khara Allah khallen daga tam ko lidi tay dairi agara garandi Allah ti bisa mathal qawmil ladina surumma kun kutumbono serebe nukadabu bi ayatillahi iga garandi ti Allah ayatuna atu yempal Allah subhanahu wa ta'ala ti Allah tasrokan dana suruga nuganya tunya mundano ati annabi nyimmenda ako si sorobelu iga kande ko be no gati duda li hudianu hadu
الهديان كبر الهديان نا وريد إن زعمتم أنكم أولياء لله جلي أكا كونغراكو زعمتم جلي قدركو زعم أغارين قصو ندغامين كو دليل سنتم مغي يعني زعم الذين كفروا الله يبعثوا قل بلى وربي يزعمون زعموا أري مادينا أري مدارو غاري لكتسوني زعموا سرنا هونكو دليل سنتم مغي okuni sirunya okuni wolinunya okuni tomuntonya okuni kiyai mani dalile na magai alhudiyanu ido wan nasaranu ida duha so duna sirenjo katoliki no kercenu iti nahnu abna'ullah wa ahibba'u okuni allah remunyi amari pafudu ko benuga english no ko igal man horo sango burene duna su haidar jama horen gwadiya hari be ga na junubunya an an Allah ku an kenye ni kunya kunga yamba maganya mai an junubu no kafari wari kunni Allah rebunya in Allah palasinya serebe ga na hoburenya ni kunga ti yamba maga sasa idan junubu kafari anya mai an junubu kafari i meno dunya sirisuri na dunya Allah remui na dunya Allah kanudi idari kunga Allah ku tan tibini Allah subhanahu wa ta'ala ti farenda Quran agar nabi khay ada hada manyi yabat al ahbar ruhban nasara batara gorbe duwa kompolle mulle mundi ahbar al gudin tuano kunga do ho ko ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah farenga rini ina iglisi gumu nyabata kunga ho igana hobe denga hoda gantian igana hobe haramu ho haramun tiani igana hobe utuna sakaka kama kana muruna na kinya ikunyi menne Allah igoliti ya nyamaru adi ibn hatim mati inta korna ke farenda ke shobane atirndai ati gana kanya mari hobe hari Allah gana haramu kanta nyana batiyo ati ndaka ka hobe hari Allah gana kanya mari kana tokuna ati kenya ni batiyo ngo kani bataki Allah wali Allah subhanahu wa ta'ala ti amma akoida ngani faren kai halle ti serebe no gol hudiyan nawo aka kada ko dalile sunta kama nanti kakun Allah ko mushrunya awliya Allah na Allah na wala hunyo ngi hino hilibane hino hilikot na in za'amtum annakum awliya Allah jalli kakun kada ko dalile kasunta kama nanti Allah ko mushrunya na kakuna kafin bi sintenna Allah min dunin nasi surun kutumbe hadi surun kutumno Allah tamaibe in Allah kidarata kakunyai aha lan yadkhulul janna illa man kana hudan aw nasara yanda ke idan manya hudiyan kilnya manya kercenga amanya katolikinga angara Allah betul betul ko rasul antaro mar janna Allah ti geliki gani tumui fatamannaw li mauta kada kallennata in kuntum sadiqin tumundonya gana kaisu kana te kallenga wori gana quras serebe dati gana karaite le al janna kenta kana tene dunam bire ngi hari sogono bane yawma badr ilo kahar no kuga tongono mai annabi alayhi salatu wassalam agari nan jahe sahaba nunda na aljanna kite sababun ko ni wusindi sahaban tamarunga maga agi kamuro do runga kini tabaru junga maga wi kabun odo runga kini nanti gajangan nanya ati annabi anti aljanna kebe anga makan kutunu kundu hohon todo kengar janna roenna modo ku kar be na heto ngono be na ku gajalla da ni kari walli nan kari tamara ku kedi hobe gara kana ken kamara kutu ku fita singa da ku kabuni nyama har sa tunan kono yangi har ka fa ke ada posi bakanga na kina sopi nyamaru ngakini ada imme haga na kahirin karina kari o tiga dange ndaga pokonya ni kenga kaga jalle mo silamen ni kahir no igada wori seresu ado seresu gad kebuta wanyang kadeni igu suru na menya nange ngakarama karama kaga jalle mo usere nyana mun na menya nange ngakarama na limine karama soronda menya yi kahir mun da menya yi da so na idan serebe gatu iga karata itelle ar janna kenta kanna tere tunambire annabi dak Allah taala na kenya sigindi idire igarna ina soronya hakalum bayni gelitto mundo gana kai karakallena na wa yatamannauna abada irantana tanabada irantana tanakkallenga koy iga gollu be nyani witude iglisin kananko nga gollu be nyana yalla kuto be nyana igo sere kalle be nyana iga nambu wige be nyana
iwatu koyi iwatu kebe gi maka bibulu nyimmeno kondi adi gollun tameda ke lamari hobe kana tubi agi wayi bana buare kebe ga tubi sereba ni saka ka ganja ka yidi nage kamma anya ga ya tubi halla hobe wala katana atiran takkallen natana abadan bima qaddamat aydihim ikki tungar fobe kande ga golle be kamma jikku be giya igamu gonni soronga igi ke Allah kudana ila tana tane kallenga de wallahu waliyum bil zalimin Allah atu inten mati kudana ngade serbe galla kudana ko bonni kamane ngade sorobe no bonondi sere ma kunya sere sere de Allah wakto nyamunda nan tude awalla kudana tude Allah rakeko Quran itanu illa suratul baqara wadunya walan yatamannawhu nunun hilita walan yatamannawhu abada yereni walan yatamannawnahu walan yatamannawnahu iran takallena tana don walan yatamannawhu iran tanatene abadan manira igolle de bege sunti keni Allah ko masiranya angangol lundude mo be anga bo be kam mabiten dangatu imme mo gontu Allah ko masiranya nanga ba soro ko kala na kenya terin kan angan jukuntu angal lo mo gonna bo mo gontu kamane tiran tanatene kalle ngondutu qul innal mawta alladhi tafirruna minhu ti kalle kebe ga wurnai fa innahu mulaqikum ken kalle wa gemalle ma gonde hobe ga wurnu danga annandu do kenya nambu tembo do manna hiri khanda wa gemme ay kisurun ta ken anta kuna dubane nam mo surundi anda ini nam mo jiranyi ti Allah mbatte do Allah ko tay dokkenga umma turajuna ila alimul ghaibi wa shahada sagi wayle ne khasa gande ni katta hukken do bange to ananga Allah kebe ya alamu sirra wa akhfa gundon do gundo hobe ga ponta gundonga ina gailan ni kata Allah mari nati ko be ida kini kamanga kala diri khabar nunga o sheikh ngara bayanu nya bulundi halle sera khore ankara ida gabu ara manga be kidi kidi asam bakanga na tiri tiri dapate khabura na gurenyi me kita na yang kada khabura ni kanya golle anga do sera khoro ko mo ke ada manchu gari ida tahu ba asuri arba mi grasi gati sera suba to halle idi ai sera suba to halle har bayo kisu to ono ito ma kisu to ato sere suga daga asuri ida asuri au ato do sere ke be gada ko ni fantene da yari Allah asuga da menyi tike be uda daga aka to ma sere to do ko sere haqiqata sere urenya naga da haraman kita an ngono haranya akana bara ala anga karaba ne sere ha dunta kada aga su siri na toba sere to kono ke jamane ke kaso haga da men yoga tirtilli da ay ma yogo nungwas tirita yake tennan kada samba kan har ya ga nan chaka militi no hilli sikki no gonde gato ma mun gusere so kuma sere to donc sere haqiqata sere fureya anya sere gelado sere ko ngiri dunadi gelado sere ko magri dunadi yere afaina ko be sasa wayi bende goron tabaka fu ngal ko yimbe maraga belum dapat apa kabar dengan imam Allah. Allahu Akbar. Allah gandola kabun curno tinan masur. Allah subhanahu wa ta'ala ma hoto ko hukkan de. Allah ti kalle ke be gaga wurnai na solution chumurai. Fa innahu mulaqikum. Ada ka gemme. Kada wutu kara daga be ko toron kanga karamai gane gire ko to na da taw. Anda ka sagata. Kada wutu kara daga ka ikar ambulance. Ina te har kada magari. Ine yo kulla yisrabunu lay 10 minutes lere bare chay daga anga telle no be ay ke ranta shirno yara kada denge ma France kada denge Morocco kada denge America parce que telle karanonya ante lage bundia anda wuro daga ne qul innal mawta alladhi tafirruna minhu kallabi qago wurnai na hero ndo sababu hunju ko kama kara nasiran sai so da bari fa innahu mulaqikum abaga gemalle ada ga gemme sagi way khayilla ni dikatta Allah kebe ga sellanda ka huqisu na fa'ina bikum bima kuntum ta'malun Allah ta'alati Allah na ka khibari ko be ga nya gollini anda ke golli ke ko ta hulane ke dingira fulane ke hakadu hulane amba de ga do hobenya kasro illi ga do hobenya ka jamanga do hobenya ando de be ga do hobenya an golle suwa konna na ya ayyuhalladhina amanu Allah da togondi don khiri janu di alisalati mi yawmil jumu'ah jalli
gangunde ngananya juman kota na sallenda ida nudiya lis salati ka joda kana katalla hin ko ngenga wazaru ya ani watruku kada gagan den to kono kada jula on to kono awrene kada dunangollen to kono na ذلكم خير لكم kenya ni gam paso kada إن كنتم ta'lamun gelli kaga nanya kaga tunu ani de yo Allah da mu'minu nya khire juma ngana kije ida nudiya lis sala kenni salle ngana khire faren pakati alayhi salatu wassalam annabi me ganari ana ndaro misiden anda ta ho membaringa ana jaman ku bilal nagire na sallan kare nyama faren nagire na khutba mara ina sallan jigin ana sallan na juman sallan faren bire kundu sallallahu alaihi wasallam sino kutammi madina abubakar sino pille kudwani umaru sino tammi kunduani tampille do sino fille usman haqqatin pana kunduani mesena usman haqqati radiyallahu anhu kenna ji silama ko sanki alhamdulillah daga na buren kite jamanga bo sena usmani ada wari agana yi khutba ngani andare andataw salle ngana giri andagira ga khutba ke karangani kenna ji keta sadum ko serepo ga benya commerçant almami ngana ri salle ngana girani daw almami li keta gribi graba tiga dum ngata kade yokku ngata kade sumani ya ganna igana khutba njopani hada mangari ni yogo do tak hari yakni kribi na salle jira gay agolliti hikima amati ina waji la yari qase yogo kompe gille wa makati magile dikem bati momenta madina akota gilo no bani agana sakan karanya saura sakan karanga araga mu bati ba gome anda nge kompe wa sakake karanga agillenni iya renga mo koy saka gumun taka gilli juman kota iga masalla giri kannanya na tu dan jalma iwa murna nga kota su juman pakati ngana tinto ina serenity ana satambati bagai ana salla giri ko bisa saka du ko ngana salla giri kannanya muta inta anda usbane hikimangari wairi agana tina mogondambe sudabari na rof soron pakalendi iwato dunan kannen do nabro kannen do kiliyadul libire setanero ka ilfana hikima da bari gara salli hille kebenya ila danga de ilfoina salli kanne nyamu akenna heranya na salli kanne ke hakati canje masala gelle al bami garni inerenya midi dimi ma inere moy kar ana serende ne anaga sala kada setu pati bangkamma agana sallen kirita bir sagu kunna inari bisiden to sural mami li hakati ngi batende baye ada hikima ngolli seredo serema tahu ama gara khutubai asuda famu salle ngona khiri tu suru ina salle kan nenya terin kana salle ngana khiri ina ri jubang isageri ni na mami sama serebe garni hakate hana nyogom gumbo ibe garni hillandi danna na primu kita ibe garni sikandi danna tamise primu kita ibe garni na katandi danna selingi primu kita ibe garni hakate karagandi danna selin qabane primu kita almami ngana bogo gari mimbari nga gara khutuban joppa almami ngara serezu sama malakiyo be nuga nyimi sire la kunga ida sahande ngara na to sahe ngara ina ta ko kahiri jamanga ga khutuban terin kan angen to ndangara ne gumma angen almami nanga jamana jubanga bana be nuga ni cikku ko hakatu karagi iga mi sire la kun lianon to kon chana be nuga grup hana suka ma grup karagandi an to kon cidi iku ngata o ni kahiri ngusu wa kahiri jamanga ina almami terin gellangari kem ballan juman challe ken ancha handanu ma kiraman kar hono ko juman challe nguru aga siro aga masiro ida usbani danke kene al adhan thani yani kariye ndi hillandi arsala gumena ro kaga tini wa hadha li adhan thani ahdathahu banu umayya yani usman ibn affan طيب usman fatih halle ali haqqati kontinai islamin kontinai wayri dana hangari idana hangari aga da barti hikima ke bai idana hangari khaida bane sanjadi ti usmane da dage saka kedi do saka gumun na kan nemu kasa sara wakirni misidan digabu inta haida buku saka ndari misidan kenya hawata no beda zawal almam riya ngana to honne serebare na khirini ke khirinde kundu ke usmane anda jobba kan nabi do nyamari alaikum bis sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ وعليكم بالمحدثات فإن كل بدعة ضلالة
wa inna kulla dalalati fi an-nar khalifa no ku telengon to kun nakati kandan to ku igana ho do pakarla kaya ke di batte kada ka kambon to sunna kere fo maga du tan nakay tay bu kegirni ci ko be yangara wari yere majabi maliki kan kenyanda awa maga risala ke sarahade agat akendi game ko no be wa hada al-adhan sani ahdathahu banu umayyah haris samurdani ke uta asraha ibnu habibi ataqonya abdul malik ibn marwan ayanda keko sahaba he ama farenga tabi'i he ama sahaba imme wariya gani me kama abanga jelli kama fillandinya al-qarn sani ayanda keko ti annabi haqati qirne ke be ganiyana sorosikia wahid bada wahid jadi maka digame kera sara jadi maka dar salu gumenda bode ando salu gumen ki dina qiyaman dar salari arsala sarahandana har arsala sarahandana ke gada ko na bangandi de ati wa ko non nan ibn habibi andake digame nyana gano wajibi na nan tara ko kun qabulu habibi ana galle al qarn sani yani awtu hadithinga al kutub as-sitta sahihain sunan al-arba anda tawal المساند أنت تقوى المعطات ابن حبيبي أنت تقوى والله الرواية عندي أنا فلان أنا ابن حبيبي بس كي تمنته حديث توان ما تمنته أنت تقوى سجل قرطانا مكة ما هي الدنيا دي يقال ديفون رانغتا يندان نقامه مفقها ننتو أنا غوريا سورة مجاي مالكين تو أنا وهذا كي دقامه وتينا سانخ مجاي مالكين غورين تاين غوسل الحمد لله يلا دعنا بقوا إيمان الحمد لله alma min dari sirbani na kirin daw nakur daw masiko bid'atu wa dalal farinta kitu sahabu tatu anta kitab anta risala dire angana tawari risala de ando risala gumenga kidira risala gumemma safade arsala kalleni matinu kaya sharhunu arsala kamedo ho sarwana kam kamedo ho sarwana kam samurdani kenya jan sarahaya nda ke digame ko agara ko na urani na didi bunu habibi da ko de ita ida khattomu hay kirindi bane kenni joppe mbay yana e kirindi hillande ke ho hanani almami ngana kebe ganyana sikandi ni salli siginde ita ida allah subhanahu wa ta'ala gati idha nudiya lis salati li yawm al jum'ati salle ngana kirinde ngana nya sallenda sasa nabi gana kirinde kebe ganyana ma zawalu ke ndawa zawalu ke kirde ke be ganyana almami liyen ka de kembe almami nganari nan taw membari nga kirde ke be ganyana hobe harami gagande harami ho gani tahunde nya aqlu na tamboro me har na allah mukini me na yahusiti ho gani islam unda go sitinya aga yitinya antanya kaga nanya burjana kan har yahunya tahu kembe burjana kanda hobe me kembe burjana na to almami ngari sallenga kri odo sallengo jangana ganda khobe be ga ande ngene kata juma ke almami ngari khirinde nya anke ndayre anna taksi nya uto anna uro nya uto ando uro gumen ndege tampille kame kharatreme parce que amba ahamuru ni kata juma ke amba ila men ko rangaru ni amba ina takolon ko rangaru no duina daga juma ke ma khobe ga hataji ni amba jim ko anga sala jira gane anga yankine kundi men ko rata kan khobe ga hataji ni amba akobono qaha akobono me kudu anna daga juma ke anande batel juma ke makeba tanya la qoberan tanyana sitinderan tanyana lahimuran tatahini bernyalle maguran tatahini kaga da kaiti susinya mera ka kendi silama unyana no gongani ken kaiti tanyana pasaga nasuya ken tahunde ho tanyana ja'alakum ghayru lakum in kuntum ta'lamun allah subhanahu wa ta'ala dikenga nanya fas'au kajawada kana malikiti ke sa'yu heti ala al-aqdam nan jika hurtelle kembede an kitenga ho da bagadi yalla kana nyanga dugundi anga ni service be amma wara almami ri halle girindi a golle takatella dangani ketare kada dunan golle to do wadarul baya kada gaga nden to no kada dunana handan golle cuwara kembere ma golle be kittira kan tabakkari na haji no ngardi kittira tabakkari an go jangirante kamma ambale ko fi jangirante banara to ko an kitella bakkari la juman kana ma kittira ganta baka golle be an ken dunan badum be de ay ngay yonki kamma mana burenya hayamba ne ana kamano allah taw tu daga na an gana gira kamana hol tayi
kudi menu an wajibi juma nga kenna ke gelanga ma dutta una ke ni juma nga gelanga to hoani odo juma na Allah waran sene ara garano no ko kanda wara madere ni metinga e keta kera ndrange mo ngege mba juma bantana ke tade am anyanga juma anda juma bantade me moye sunta yara ganya anyi me wotun denni manga wotun de kamma moye nta yalla ga fatalle ma on serenta no juma ga mawo jebi serebe yagare no juma mo jebi kenna nyakamma lebuno ngano juma mo jebi akunna nyakamma kullu basaro ci geda bardi musafri ga ngenyo go no juma mo jebi ya kenna kembe palasi kay no juro damma kade me amba hani ani moye dai kenya ga ni hangan kitemba ko ho de andaga juma sa Allah subhanahu wa ta'ala kada ko ben to ono wa darul bayya dhalikum khairul lakum kenyam pasokada in kuntum ta'lamun kaga ni kaga to إذا قضيت الصلاة التي سلنا تيمة فإذا قضيت الصلاة فسانخين يعني من فضل الله خامورون دي الله فسانغون تاهونا نعم الله سبحانه وتعالى جمان سلنا تيمة سلام عليكم من سلنا مده جمان فسانغون تاهون سونيا كانيا دغهاني ko alwam lina parti de ina retrantinya jilimi di daga yelli won sere daga juman kota koyeke bidonyeri kullu hancalle hakati ngana dangi kinciga ngakinya nahila quramu tayi nawtu sibiti ala hadi tenenge talata araba ala kabisa nahilan challe hakati ngana ngi sira hunga sigamure oda ga bakkamure harami anna nahile ma juman kota bade juman kota nawtu gelli kiyenga bugu dumbe nga bagay odo mana kasran challe hakati subali nganda sal juman kota daga hakati ndambe ju angana hakati hanan kita nyugome wakinna nga primuma eta bibage salle nyugome serebe gara nyugom gumbu dinka ku karina kini miskinu ngalillah ibe gara daga hakati hillande grupu hillande ndi na num podinka na num beno haysa yigati na bana gumbu bane kamero tampille udine kamel milio bane awa ibe gana ken karina tien sadaka miskinu abarade ibe daga grupu sikande ndi tammise bebe ganda ibe daga grupu nakatande ndi selindin kame baganda ibe daga grupu karagande ndi kesuni ali mami billaria selinya anda ko kenga ke koy juba da ngero sa anda selinya le tanji ke gode sada tanji ke gode sadaqi lillahi qazo kesi tay grupu no karagi ali mami ganari anyame ida Allah subhanahu wa ta'ala ti salle ngengo timme ali mami ga salam alaikum salle sui anyame imam gati assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah salle timme ko be ga be suma no do jamang golle nyame Quran ta ho nyana malimami gandanya almami ga assalamu alaikum ifo sun salamu alaikum jamang golle nyama malimami kitembo go gannendi on ta ya ga dai ho imman tini astaghfirullah اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام قال ان الله لا اله الا هو الحي القيوم واقرا سبحان الله تنجي كده سكو الحمد لله تنجي كده سكو الله اكبر تنجي كده سكو anga jongo ho ina lagari ho ibu ya sumba anga duguta anga nahili ne juma kiya de giran nara kanu hilina hila anna hili arkan no tar hili tan nahila na aro juma palle bod anga telan kanyani anna kan anna kanu hilina hila fare nya na ko anga nahili ne juma ke di battendi giram battendi anga salna ko be maka salna giram battendi wallan nan dikam anna forina anna rakar na katina hila golle ho hayno kuga he bidiya nyani de haramu do nyani de assalamu alaikum balle nanti almamin nan duwa sunti amina bidiya dinan golle shirihin nan duwa modin nan duwa sirbanin duwa jama'a ke suna amina ta dina ke no nda kita biso surtu ke al-fatiha ke me ga haramu do feken ni bidiya ko bidiya kuntano re kuntano lew sirbe gana han khani tan daga kitabi utana ko yanga gobe tayi umaru kiyandi fiidu hille allai duwawundi almami yogoda murayya nanti ke sorokuwa murni maka nanti salle ngana me hindu ila umaru dakaba ka hillandi niya almami yogo giri masham ati okuba ngede almami do nanonga de salle ngana me iga duwa nga jaman ina taw ina duwa jama kena amina umaru da hare ngare kunga almami ke imme aro misidu ko be ganyana nanti li madina imaka me to hoda adi mi sedu ko ha igari atina tamari jane ke kudu ina baraki ngam maru ta sangi dina ngam igari mi sidan dari tirenda ha ti bo wanya bo sorok ko malai ona duira
ila almami ke hila jimendi tamari jare ke na kadu misiri don ko bane na sukkatu me ga monaki bidia munga khari ni yere mi ga gaja dina nyana no sikana di hasan danan dallai nda dina ni kadu na almami monaki ni kubenu ga na sum monaki ni ke Allah makeko fare manya ikubenu ga do sahaban ngai tato an yanda ga almama ko iduna daga fikrum ba jomba طيب دينا تقول لك كل مهدس كل بدعة ضلالة كل ضلالة فينا فإذا قضيت الصلاة وتي أبو هريرة أني الماما هما عند الجمعة نشلي أجر الجمعة نشلي تانا غير أنا سجي مهرابي أنا كآية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض صلي عنا تيمة كسانغ عندك مونيندي عندك كها جنومورو إبه غني مي كنيسة ييله كتام مي كنيسة راكنا إبه غني توا كتير مسون ييله كتام تكادران take ile katantu to ho nyille kati gol nyalla nga kanda ga hor jox salle juma ke salle nyani wajibi salam alaykum nga nyi taha ho ngi golle khaba ta wona le gidi juma nya sere dag golle ni ayi umaru nya ganari sere be no mi siden diang ko taswa nan Allah no le bene fonnan kay anan tire ni le la gananya kam gol nyalla ka gamma nga golli tay hanna mi sire ki ari tan nallino ngatan dag golle nan champana nan bugana daga ko mu jangan golli ati kange kamenta kange tagane takal sukulle tagane ora farenga dalle mena be qisam ko kelina misire ke arita farem padi setta dangina halle agud banda dangina halle sahaba nunga jakkini annabi bawari ati kona gembirandi iti ya agi nyam golli kadi golli ngana boranya ati ke nyam ko baraji kebe gakkande aga golli ni antin ganta kontene asallinya silami nyani ngayan kipene kanga anana hamundu anama hum semuru ayan swal litini swan karayani ana kabirandini wi kabo hilera kanne na hilana ko tasu kiyen juma yam puma ngabraje kebe ga haratu katakama kata kurban kasuga islam nunya anta hara baraje ta kadde kita war Allah subhanahu wa ta'ala ti kana duguti ki Allah bati nga ila hakadi bucumna wudu fas'au yaba fantashir kata Allah bati nga fas'au bati en palle fantashiru parce que khanta mecce ko ndaga murundi wa butabu min fadlillah wa dhikrullaha kaseera qala Allah hinko hinko ngabe la lakum tuflihuna anda ngolle ngam Allah hinko no koy hari jiharun no ati qala Allah hinko zikrun ke tamankane na ujara utiya sawul hawan yallinda jula ko ngari minda sange ngari na fardu ilayha iwa bujide katay nan jow daga na katay وتركوك iwanke Muhammad toko sikki na ولما عند الله خير من الله ومن tiyara tiho be ngalla bangi kenyam pasu sangenga kenyam pasu jula ko ngi jar nabi aga juma kutuba ngako tay Madina alayhi salatu wassalam wadi wasan kunda itelle walla ga ko qur'ana no gondi rihlat ash-shita'i was-sayf shina suba shi hore sam wa shi hore yaman ini sambatu min sukkinai walla iganari ta yokke ido yokke billa garno de bendi jula horo be gatella ramasi maga serbe me ga ndaga haranga honno wona kita la galinga igadi ni juman dita igara gango nya walla tagu mance maga gara kenda barita be suwa to nan wa sanu le kapalle asuko sana suba bu juman dinan daga ka kem pakati anga daga tafsir bun kasir ati diga me wona ti soronna kem pamu de ati ke haqqati wari hinjo ngaru fare juma ana juma nya sal anda du kana ko tuanga ke finya ke pakati kena ida juma jall ani juma jalle ni ko sallagaro mo gonya anda sallinan duguta ana khutbah fim balle na kenara ari ana khutbah nya karna juma nga ana ri juma jalle ada sallagaro to ibaten angana kanda salle ni nan duguta khutbah na kare ya da ni salle aga to khutbah nya gaso buari ta su sadaka masrut tamido fil surut tamido hillo bana abubakar wa kundi umar wa kundi khalifa no kuna katiri surut tamido hillo bana anto parenga duguta ati kunati Allah sugandaga Allah ni Madinah ku idilo alhamdulillah surut tamido fil tawon kya jigi majay maligam kondo suru belu daga qaida kunti jumanga logo debebe jumanga nay sikino walla jumanga nay wajibina kay il faut yugo goro tamido hillon kite baligina balahin to nyani deben ta ganu nyani igo juman sabe surut tamido hillo ke ko kite ta jumanga jaba kay keni jama khore ra kewu ay surut tammi
ay rigem be soro nakati kuri dalile nyana keso kaila lagarenni misiden kenya do alimami ngar no kusu debe nyani misiden nga kama alimami nga kama ka fallan callum karaki sallini na sallati jubanga do Allah subhanahu wa ta'ala ti igana dunam pingari serebe ga jumam bantanati dunam pi hohoy annake ayana ko nyani in faddu ilayha ina ko so buji katai ina ki annabi to ko sikki men bare nganga ko bangkaranga ti tuga de be galla bang kebe galla bang e kenya nam pasu sange nga ayana pasu khairu raziqin Allah ya nur jagan nan tu kasirenga Allah gando wor jaga Allah gando kanna Allah gando sabatindi Allah gando takanyar janne Allah ko si jahannam ay man lillahi jiri wa rabbi arna ko janna